Balik. Tip 2. Tuyok, sir. Tip 2, sir, ha? Yes po. Kain to, sir. Then, kinto, sir, pabalik. Ano, sir? Kinto. Ano na, sir? Kinto. Yes, sir. Kinto, sir. Oh. Okay, baba. Balik. Tapos, malang. Balik. Tip 2. Kala sa... Kasi mga kuhan, compare ganina sa... Tip 2. Ako nga nagkinto, sir. Kaya katong... Kinto, sir. Kinto. Kusog na. Sug na, sir. Dorsiflex, sir. Okay na tayo. Balance daw, sir. Ang balance kanina, sir. Ano, sir? Yung mata. Pero, sir. Like, saka ang right to 90 degrees. Saka right, sir. Then look straight, sir. Then close your eyes. Baba daw, sir. Then left na po, sir. Look straight, sir. Then close your eyes. Okay.